बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला। अब पहले यहाँ पे ये रत्तिल तरतीला के पैटर्न पर यही बात आई है। तब तबत्तल तबतीला। अब तबत्तल का तर्जुमा किया जाता है कि सबसे कटकर अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ लेना। तो अल्लाह कह रहे हैं कि यकीनन दिन में भी आप तवील तस्बीहात करते हैं, लेकिन रात का वक़्त इस काम के लिए बेहतरीन है। तो क्या कीजिए कि रात के वक़्त दुनिया से कट के अल्लाह के नाम के ज़िक्र के साथ, अल्लाह के नाम की याद के साथ, उसके साथ जुड़ जाए। वज़्कुर इस्मा रब्बिका, अपने रब के नाम का जिक्र कीजिए। वा और तबत्तल, सबसे कटकर जुड़ जाइए, इलैहि, उसकी तरफ, तबतीला, सिर्फ उसके साथ जुड़ना। सबसे ताल्लुक काट के मुराद तन्हाई। चादर में लिपटना वाज़े कर रहा है मंजर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने में तन्हाई पसंद हो गए थे, फिक्रमंदी में मुब्तला थे, अपना कंसंट्रेशन बेहतर करने की कोशिश में थे। तो अल्लाह की तरफ से आपके लिए कि ये काम कैसे करना। अब यहां से फिर वो आयतें शुरू होती हैं जो साथ तसल्ली की हैं कि ये लोग जो कुछ कर रहे हैं इसको दिल से निकाल, कि लोग ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं, ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। मैं जानू ये जानू, आप मशरिक और मगरिब के रब को कारसाज समझिए, वो आपका कारसाज है, आपको फिक्रमंदी की क्या जरूरत। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जो मंजर मेरे ज़हन में चल रहे हैं, अल्फाज नहीं है उसके लिए मेरे पास कि मैं आपको कैसे बयान करूं कि ये क्या कैफियत होगी उस वक्त। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 9, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला। ए प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो रब है मशरिक और मगरिब का, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस उसे अपना वकील बना लीजिए। फत्तखिज़, बस बना लीजिए उसे वकीला, अपना वकील। मतलब अल्लाह कह रहे हैं प्यारे, चादर लेके लेटने वाले, बात सुनो, छोड़ो इन सब की। वो जो मशरिक और मगरिब का रब है उसे अपना वकील बनाओ, देखो फिर क्या हो। परेशान कर रहे। अल्लाह अकबर कबीर, अल्लाह अकबर कबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमान वस्बिर अला मा यकूलूना, और जो लोग कह रहे हैं आप उस पर सब्र कीजिए। वस्बिर, और सब्र कीजिए, अला पर, माँ जो यकूलूना ये लोग कह रहे हैं, वहजुरहुम, और उन्हें छोड़ दीजिए। हिजर लफ्ज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, अलग हो जाना, और इनसे अलग हो जाइए, इन्हें छोड़ दीजिए। हजरन जमीला, अच्छे अंदाज में अलग। अच्छे अंदाज में अलग होना क्या है? मैंने शुरू में अर्ज किया था ना कि मेरे जैसा, आप जैसा आम बंदा हो, काम ऐसा दावत व तबलीग का करता हो, तो जो लोग बात ना सुने
تو ایک سٹیج آتی ہے کہ ہم لوگوں کو لان تان کرتے کہ یہ ہی اس قابل نہیں ہے، انہیں عقل ہی نہیں ہے، سمجھ میں انہیں کتنی قیمت۔ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چھوڑنا بھی ہے اچھے انداز میں، یعنی خاموش ہو جانا، انہیں برا بھلا نہیں کہنا، آپ نے خاموش ہو جانا ہے، الگ ہو جائیے ان سے۔ اللہ اکبر کے یہ کیوں ایسا ہے، الگ ہونا ایسا کیوں ہے، اس انداز میں کیوں کہ پتہ نہیں ان میں سے کل 100 میں سے ایک بندہ بھی پلٹنے والا ہو تو اس کے دل میں یہ خیال نہیں ہوگا کہ ایک وقت تھا مجھے ڈانٹا تھا، میرے سے سخت بات۔ 100 میں سے ایک بھی لوٹ کے آئے گا تو اسی محبت کے ساتھ آئے گا کہ ہم نے اتنا اتنا دکھ دیا، پریشان کیا، لیکن اس ہستی نے کبھی اف نہیں، کبھی نہیں ڈانٹا، کبھی برا نہیں کہا، کبھی غصہ نہیں کیا۔ کمال ہستی، شاندار۔ تو کہا ہے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بس ان سے الگ ہو جائیے، خوبصورت انداز میں الگ ہو جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ۔ اللہ چھوڑ دیجئے مجھے اور ان جھوٹوں کو، جھٹلانے والوں کو۔ کہا آپ الگ ہو جائیے اور ان جھٹلانے والوں، اور جھٹلانے والوں کے ساتھ اضافہ کیا اولی النعمۃ، جن کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، جن کو مال و دولت ملا ہوا ہے، اولی والے یعنی مال و دولت والے، یہ جو مال و دولت امیر جھٹلانے والے ہیں، یعنی اب یہ مکہ کے سرداروں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اور مجھے چھوڑیے، یعنی میں جانوں اور یہ جانے، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، انہیں ذرا تھوڑی سی مہلت تو دیجیے۔ مَهِّلْهُمْ، اللہ کہہ رہے ہیں پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیجیے۔ اللہ اکبر۔ مراد کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر ابھی اللہ کا میرا عذاب آ جائے، لیکن اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے انہیں برا بلا نہیں کہنا کہ آپ کی ہستی کے اعتبار سے، آپ کی ذات مبارکہ کے اعتبار سے کوئی شخص یہ بات نہ کبھی کر سکے کہ میرے ساتھ یہ غصہ کیا، میرے ساتھ اگر یہ نہ کیا ہوتا تو شاید میں ایمان لیا، کوئی ایسی بات آپ نے انہیں نہیں کہا، آپ نے خوبصورت طریقے سے الگ ہو جانا ہے، میں جانوں اور یہ امیر جھوٹے جانے، اور تھوڑی سی انہیں مہلت دے دیجئے، پھر دیکھیے ان پر میں کیسا عذاب لے کر۔ بسم اللہ الرحمن۔ اور یہ جو تھوڑی سی مہلت ہے دنیاوی اعتبار سے دیکھیے تو چند ہی عرصے کے بعد بدر میں یہ سارے کے سارے سردار اللہ اکبر، یہ سارے سردار مارے گئے۔ آیت نمبر 12 بسم اللہ الرحمن الرحیم ان لدینا انکالا و جہیما۔ اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیجئے اور مجھے چھوڑیے اور انہیں چھوڑیے میرے پاس۔ ان بے شک لدینا ہمارے پاس، لدئی پاس نہ ہمارے، انکالن بیڑیاں ہیں، و جہیما اور بھڑکتی ہوئی آگ، بے شک ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اب بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ آگ سے تو سارے بھاگ جاتے ہیں، کہا پہلے بیڑیوں میں ڈالنا ہے، کہ بیڑیوں میں باندھ کے آگ میں ڈالنا ہے کہ بھاگ نہیں سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا۔ وَطَعَامًا اور کھانا ہے، ذَا غُصَّةٍ جو حلق میں پھنس جائے،
ये लदईना का तसलसल है कि हमारे पास क्या है इनके लिए, बेड़ियां और भड़कती हुई आग और ऐसा खाना जो हलक में फंस जाए, व अजाबन अलीमा, अलीम दर्दनाक, और दर्दनाक सजा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम तरजुफुल अर्ज़ु वल जिबालु, वो दिन, ये सब कुछ हम इनके साथ कब करेंगे, उस दिन कि जब जमीनों आसमान, जमीन और पहाड़, अर्ज़ु वल जिबाल, जमीन और पहाड़, तरजुफु, लर्ज उठेंगे, लर्ज उठेंगे जमीन और पहाड़, वकानतिल जिबालु, वकानत, और हो जाएंगे पहाड़, काफ जैसे, सीबन, रेत के टीले, महीला, भुरभुरे, भुरभुरे मतलब जिसे टच किया जाए तो वो सारे का सारा गिर जाता। ये उस दिन की शिद्दत बताई जा रही है कि जमीन और पहाड़ लर्ज उठेंगे उस दिन। क्यों लर्ज उठेंगे? इस दिन की इस पकड़ के एतबार से, इन सजाओं के एतबार से। और वो पहाड़ जो इतने बड़े बड़े नजर आते हैं, ये रेत के भुरभुरे टीलों जैसे हो जाएंगे कि बिखरते चले जाएंगे। रेत के टीलों की तरह, भुरभुरे के साथ ब्रैकेट में लिखे, बिखरते चले जाएंगे। जमीन और पहाड़ लर्ज उठेंगे और पहाड़ रेत के टीलों की तरह बिखरते चले जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीर, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब यहां से यही तसल्सल अंदाज है कि फिर एक मिसाल है फिरौन की और उसकी कौम की, कि वो भी बड़े मान और दावे वाले थे, फिर देखो अल्लाह ने कैसी उन्हें पकड़ में लाया, तो तुम भी अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकोगे। और फिर आखिर में वही आगाज वाले बातें दोबारा, नमाज, क़याम लैल और कुरान, साथ कुछ इजाफे हैं जिहाद के, माल खर्च करने के, वो अगले सबक में इंशाअल्लाह तरफ से पढ़ेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।